Donc le processus économique piétine depuis près d'une décennie. Le retard de mise en place de processus de réforme efficaces et convaincants fait peser aussi, à son tour, de graves menaces, mais cette fois-ci sur le processus de transition démocratique. Ce retard maintient également une gestion des crises qui s'inscrit dans des mécanismes dérogatoires, partiels et inadaptés, dont naturellement la question de la loi de finances et la question de ces discussions-là qui demeurent toujours des questions de résolution de crise et des questions qui sont traitées dans un cadre strictement de gestion de crise, mais sans perception future et sans perception claire en la matière. Bien. Donc, les réformes dans ce contexte-là ne représentent pas uniquement un impératif, mais je dirais même que c'est une urgence. C'est une urgence. Il y a au moins 6 années de cela. Maintenant, c'est une urgence qui est beaucoup plus confirmée. Raison de plus, donc, pour ne pas se tromper de la nature des réformes à mener, des domaines prioritaires à cibler. Et à ce propos, donc, mon intervention aujourd'hui comportera 3 messages clés. Il n'y a que 3 messages que je voudrais vous faire parvenir. En premier lieu, notre économie souffre fondamentalement d'un déficit d'offres. Et c'est donc une politique industrielle visant à soutenir et rehausser le potentiel de croissance qu'il faut mener pour y remédier. Il est important de s'appuyer dans ce cadre-là sur des atouts existants de l'industrie manufacturière tunisienne, aujourd'hui au cœur de la transformation structurelle et de la croissance économique, dans la mesure où, comparée aux autres secteurs, elle offre de meilleures possibilités d'accumuler du capital, d'exploiter les économies d'échelle, d'acquérir des changements technologiques. Permettez-moi de souligner aussi une remarque dans ce contexte-là. Il est clair que la croissance économique, dans le contexte tunisien, n'est pas une panacée pour les problèmes de notre pays. Ce n'est pas la solution à tout, hein, ça va de soi. Toutefois, elle constitue un préalable à l'implémentation des politiques publiques qui sont destinées à trouver un juste équilibre entre les dimensions économiques et sociales. C'est un préalable très important parce que sans dotation, on ne peut pas réaliser des réformes. Les dotations, ça veut dire prendre en considération les effets de souffrance qui découlent de réformes. Les effets de souffrance ne concernent pas que déjà la classe qui est défavorisée actuellement, parce qu'il s'agit naturellement de la soutenir. Il s'agit de lui offrir un filet de sauvetage, un filet qui lui permette tout simplement de ne pas descendre plus bas, de ne pas atteindre un seuil de pauvreté, mais aussi pour les autres actifs, pour les autres participants. Je parle de la classe moyenne, mais aussi je parle du secteur privé. Donc il y a une mise en participation, et cette mise à la participation en ce qui concerne la réalisation, la concrétisation des réformes, nécessite des dotations. Sans dotation, les possibilités d'organisation des groupes contre la réforme sont beaucoup plus importantes. Parce que dans ce cas-là, le coût risquerait d'être réellement insoutenable sur le plan social, sur le plan institutionnel et sur le plan politique. Donc sans dotation, on ne peut pas réaliser des réformes. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut au préalable avoir une assise de croissance, avoir un niveau de croissance suffisant pour se doter de ces dotations-là. Alors si je le dis de cette façon, c'est parce que ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas quelque chose qui relèverait plutôt d'un rêve. Non, c'est tout à fait réalisable, c'est tout à fait possible. Donc lorsque la croissance économique atteint par exemple 2,5%, cela pourrait doter le pays de certaines dotations lui permettant de faire face aux exigences de réforme. Donc je viendrai à ces exigences de réforme. Le deuxième message concerne les exigences pour parvenir à relever les défis du développement et de la consolidation de la démocratie. Parce que, soyons clairs, ce qui différencie la situation actuelle lorsqu'on débatte de la question économique et sociale en Tunisie, c'est fondamentalement le cadre institutionnel dont le peuple tunisien a fait le choix. Et si aujourd'hui nous sommes en face de cette contradiction apparente, et qui des fois prend une tournure tout à fait particulière, où nous avons les moins de 25 ans qui défendraient un pseudo-retour à la dictature, et où les plus de 50 ans auraient plutôt tendance à appuyer les décisions de démocratie, cet apparent paradoxe, il est beaucoup plus lié à une frustration qu'à un positionnement stratégique, qu'à un positionnement de long terme. Je ne pense pas que
notre jeunesse opterait pour réellement un régime autre que le régime démocratique. Donc aujourd'hui, au niveau de nos choix économiques, au niveau des réformes à mener, il faudrait que l'on pense à deux aspects fondamentaux. D'abord, sortir de la crise, ensuite consolider la trajectoire démocratique dans laquelle s'est orientée la Tunisie. Pour cela, il faudrait relever le défi des réformes structurelles qui exigent de nous. Quand je dis nous, ça veut dire l'État, ça veut dire les différentes composantes de la société civile, ça veut dire le secteur privé, mais aussi ça veut dire le citoyen, moi et vous et tout le monde. Il faudrait d'abord changer d'attitude. Il faudrait aussi accepter de se remettre en cause. À chaque fois, le Tunisien, il a sa tendance à dire l'erreur, c'est l'autre. La critique, c'est l'autre. Des fois, on trouve un bouc émissaire par rapport à un parti politique, par rapport aux syndicats, mais on oublie que nous faisons réellement tous ces organes, toutes ces institutions, qu'elles apparaissent au niveau de la société civile ou autre. On ne se remet pas suffisamment en cause. On ne se remet pas suffisamment en cause et on a tendance à penser réellement que nous ne pouvons être qu'une source positive pour notre pays, alors que réellement, on l'est pas. Il faudrait donc changer d'attitude, d'accepter de se remettre en cause, de sortir des équivoques, de donner un nouveau fondement à nos choix collectifs. Parmi les fondements aux choix collectifs, je peux faire apparaître plusieurs paradoxes au niveau du fonctionnement du Tunisien. Le paradoxe, on le voit partout, partout, même au moment où nous conduisons notre voiture. Lorsqu'on est à l'arrêt au niveau d'un feu, qu'il n'y a pas de policier, il y a toujours une tendance à surpasser, à dépasser cette règle, ou ce loi, ou le respect de cette loi-là. On ne prend en considération que l'aspect gain de temps par rapport à l'individu qui projette une telle action. On ne prend jamais en considération la frustration de ceux qui sont contraints de respecter la loi. Mais si on multiplie cette frustration, il peut y avoir un effet de suivi après. À force d'être frustré, qu'il n'y ait pas en même temps un contrôle, donc on va dire, c'est la situation tout à fait normale. On ne respecte pas le feu. Et quitte à ce qu'on soit exposé, qu'on expose les autres de plus en plus à des accidents. On le voit nettement aussi lorsqu'il s'agit par exemple de facteurs d'éducation. Vous avez vu les Tunisiens descendre dans la rue, défendre l'éducation nationale. Vous les avez vus défendre la qualité de l'éducation au niveau des établissements publics en Tunisie. Lorsqu'il s'agit de toucher à la baguette, au prix de la baguette, vous allez trouver des centaines de milliers de personnes dans la rue. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas une perception correcte par rapport à ces choix collectifs. Et donc, pour nous, la question de l'éducation, c'est une question de frustration familiale. Ça veut dire quoi? Il faut prélever 20%, 30% sur le revenu de la famille pour pouvoir compenser une qualité amoindrie au niveau de l'établissement public. Mais en aucun cas, considérer cet élément-là comme un élément tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'on a pris la peine, toujours, d'avoir un système de débrouille. Le système de débrouille, ce système de débrouille qui pose autant de problèmes au niveau de la collectivité. Donc à chaque fois qu'un individu, qu'un Tunisien trouve une solution individuelle par le système de débrouille, il crée au moins autant de problèmes pour la collectivité. Et donc du coup, on n'est pas dans un système gagnant-gagnant. On est dans un système à somme nulle. Il y a des perdants, il y a des gagnants. Et c'est la raison pour laquelle le populisme trouve aussi un écho en la matière. Parce qu'on a pris l'habitude. On a pris l'habitude de penser que lorsqu'on agit dans notre propre intérêt, alors on va nécessairement frustrer quelques-uns. On va nécessairement, en fait, punir quelques-uns. Et donc, du coup, lorsque quelqu'un vient nous dire que la société tunisienne est scindée en deux, il y a ceux qui, tout simplement, profitent de la situation, et il y a ceux qui subissent, et c'est la masse, naturellement, on accepte cette hypothèse. Et en même temps, c'est une façon de ne pas se remettre en cause. C'est une façon aussi de dire que le problème, c'est l'autre. Le problème, c'est tel parti. Le problème, c'est tel syndicat. Le problème, c'est telle région, etc. On a tous les éléments qui ne nous prédisposent pas à cet élément correctif, à savoir l'action collective. On ne croit pas à l'action collective. On ne croit absolument pas à l'action collective. Mais lorsqu'il s'agit de mener des analyses, lorsqu'il s'agit aussi de mettre en œuvre des réformes structurelles, sans croire à l'action collective, ça ne mène strictement à rien. Et je vais prendre l'exemple avec la politique industrielle. Et enfin, le troisième et dernier message que je veux transmettre, c'est un message de politique économique, beaucoup plus de politique économique. Et ça a été d'ailleurs tout à l'heure rappelé. Ce troisième message se rapporte à la dépendance des légitimités politiques et économiques des acteurs du développement de la qualité de leur leadership. Ils ne peuvent prétendre avoir une quelconque qualité, une quelconque légitimité
s'ils ne disposent pas de cet élément leadership. Ça veut dire بالعربية الزعامة. طريق الزعامة في حقيقة تحقيق هذه الإصلاحات، في قيادة هذه الإصلاحات، في توضيح هذه الإصلاحات قبل تبنيها وقبل كذلك الإشراف عليها وقبل كذلك مراقبتها. فبالتالي كل هذه المراحل هي مراحل زعامة أساسية ضرورية. Et ce leadership est un leadership, donc moi je l'ai intitulé dans mon livre En quête de leadership, mais vraiment franchement la quête a trop duré. Hein. Donc il faut dans ce cadre-là insister sur notre besoin de leadership pour choisir la modalité d'action aboutissant à une réforme, pour construire une argumentation justifiant ce choix, pour mettre en œuvre le changement et tenir le cap des réformes. Donc sans leadership, il n'y a pas lieu de parler de changement ni même de réforme. D'accord? Donc soyons clairs. Là aussi, il y a un autre message du populisme. C'est de nous laisser penser que les choses peuvent être solutionnées par le recours à Monsieur Tout-le-Monde. Hein? Il suffit que l'on ait des organismes un petit peu dénoyautés au niveau de chaque gouvernorat pour qu'eux, ils soient en mesure de pouvoir définir leurs propres problèmes et de se donner les propres moyens pour pouvoir résoudre leurs propres besoins de développement sans qu'il y ait une quelconque coordination, surtout sur les dotations, sur les objectifs à atteindre, sur l'harmonisation au niveau spatial, au niveau régional, au niveau familial, au niveau sociétal, etc. Donc là, c'est faux. Nous avons besoin de leadership. Nous avons besoin de leadership au sein des entreprises. Nous avons besoin de leadership au niveau des secteurs. Nous avons besoin de leadership au niveau politique. Nous avons besoin de leadership au niveau, entre autres, de la façon de distribuer la valeur ajoutée. Nous avons besoin du syndicat. S'il y a des excès ou d'autres, ça ne veut pas dire que c'est un élément qui justifierait le fait de s'en passer. Pas du tout, au contraire. Cela n'apporterait que plus de complexité à la façon de résoudre les problèmes après. Donc en fait, cet élément de leadership est un élément extrêmement important et pertinent. Bien. Pour que je puisse enchaîner avec le choix que je vais présenter en termes de politique industrielle et le choix notamment des industries manufacturières comme étant le moteur de la croissance économique en Tunisie, je dirais même le moteur de développement en Tunisie, il faudrait que j'explique quelques éléments de façon très très simple. Bien. Tout à l'heure, Ali avait parlé de la croissance potentielle. D'accord? Bien. Pourquoi est-ce qu'on évoque la croissance potentielle? On n'évoquerait pas la croissance tout court et on s'arrête là. Pour une raison très simple. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de friction. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui empêchent le capital de bien fonctionner. Il y a beaucoup d'éléments qui empêchent le travailleur de donner ce qu'il y a de mieux chez lui. Il y a des éléments donc qui constituent des contraintes. على مستوى الأداء، على مستوى الإنتاجية، على مستوى مثلا تفعيل الاستثمار. كل هالعناصر هذه اللي موجودة تجعلنا نوعا ما نصل إلى مستوى من النمو، مستوى من العطاء اللي هو دون ما يمكن أن نلحظه على مستوى الاقتصاد ككل. العناصر المتوفرة من عناصر الإنتاج، من تنظيم، من تجربة، من خبرة وغيره، هذا اللي لازمنا نركزوا عليه. علاش؟ لأن وقت اللي تجي السياسات باش تنحي كل فريكسيون، باش تنحي كل التضاربات، آنذاك نصل إلى هذا المستوى، ونوليو آنذاك نراعيو ما هو ممكن، ولا ننظر إلى ما هو قائم الآن، لأن ما هو قائم الآن تشوبه العديد من عناصر نتاع الإحباط والعديد من العناصر من الإبطال إلى غير ذلك. إذا وقت اللي ننظروا لجانب الكرواسونس بوتنسيال، إذا المخزون على مستوى النمو في تونس، عنده عناصر مكونة ليه. شنو هي العناصر المكونة ليه؟ عندنا أولا وأساسا بالطبيعة العناصر الطبيعية اللي هي مرتبطة باليد العاملة، العناصر المرتبطة بعناصر الإنتاج مباشرة. اليد العاملة عندها إنتاجية، اليد العاملة عندها مشاركة في سوق العمل، إذا عندها كذلك جانب اللي هو متعلق بالجانب الديموغرافي. أنت ما تنجمش تجبد من الجانب الديموغرافي عناصر متناهية. احنا اليوم في نسبة النمو نتاعنا على مستوى العنصر الديموغرافي نسبة نمو متواضعة جدا. فهمني؟ العديد يعتبروا أن هذا العنصر قد يكون عنصر رديف، عنصر مضمن أكثر للديمقراطية في تونس، على خاطر تخفلنا من المشاكل. في دول أخرى نلقاو نسبة النمو على مستوى السكاني كبيرة ياسر، وبالتالي تنجم تخلق كذلك إشكاليات كبيرة. التضاعف أو ربما الانخفاض في نسبة النمو على المستوى السكاني يجعل بعد ذلك على المدى المتوسط والبعيد
العناصر الكامنه في اليد العامله من اجل انها تنهض بالاقتصاد وتنهض بالنمو محدوده دائما، تبقى في حدود 0.8 0.9 كانت تجاوزت 1.1% حاجه كبيره ياسر. اذا ما نجموش نبنيو عليها هي الفارق بالنسبه لما نريد استفعاله اليوم كنمو. Et donc, ce qu'on peut réaliser comme croissance potentielle. Il y a la deuxième composante اللي هي متأتية من الاستثمار. يعني متأتية من الاستثمار، إذا متأتية من رأس المال، رأس المال المنتج، ce qu'on appelle le capital productif. D'accord؟ فرأس المال المنتج هذا هو مرتبط بالطبع بقدرة استيعاب القطاعات. يعني عندك قطاعات معينة ما تنجمش تستوعب أكثر من اللي تنجم تستوعبه كاستثمار، بافتراض أن نرجع للاستثمار في القطاع الخاص والقطاع العام إلى غير ذلك. وبالتالي عنده مساهمة، لكن المساهمة نتاعو محدودة، وخاصة المساهمة نتاعو تحكم فيها القانون، قانون اقتصادي. شنو هو القانون الاقتصادي؟ شو يقول؟ يقول وقت اللي نمشيو من مستوى ما فيهش راس مال ونبداو نرفعوا في مستوى راس المال، الانتاجيه نتاعو ترتفع، لكن عندها سقف. تجي مستوى معين، هالانتاجيه هذه تصل الى سقف معين، ثم في بعض الاحيان توخر، يعني ترجع للتوالي. وفي بعض الاحيان وقت اللي ترجع للتوالي عندها اثر على نسبه الفائده، يعني نسبه الفائده هي بدها تنقص كذلك ابدا. فبالتالي بالطبيعه ما نجموش نبنيو كذلك فقط على عنصر الاستثمار الجانب اللي متاتي من النمو الممكن. يبقى العنصر الثالث الهام جدا اللي هي الانتاجيه الكليه لعناصر الانتاج. لا productivité globale des facteurs. Cette productivité globale des facteurs فيها عناصر قائمه باستعمال عناصر الانتاج، وفيها عناصر اخرى اللي هي مرتبطه بالorganisation de l'acte productif lui-même. La façon de l'organiser, la façon d'innover de cette organisation, de s'adapter par rapport à la taille de marché, de pouvoir mieux gérer les relations entre le capital et le travail. Tous ces éléments-là sont des éléments qui sont liés à ce qu'on appelle l'innovation organisationnelle. لكن ثم عنصر آخر أهم من هذا اللي هو مرتبط بالريشيرش ديفلوبمون، مرتبط بالانوفاسيون نيفو دو برودوي، مرتبط بالديفيرونسياسيون دو برودوي. هذوما حاجات اللي يجعلونا احنا قادرين ان نتاقلم مع السوق، سواء كان الطلب على الداخلي او مع السوق الاجنبيه. فبالتالي هذا شنو الامكانيه اللي عنده؟ امكانيه كبيره جدا رهيبه. يعني هالامكانيه هذه عاده تمثل اكثر من 50% من امكانيه النمو لدى كل الدول الناميه، مش فقط كان في تونس. وبالتالي اذا احنا عندنا مصلحه ان كذلك نربط نطاق النمو نتاعنا بهذا العنصر. باش نجموا نشوفوا اذا شنو هي القطاعات اللي تنجم تسمح لي اني باش نحقق نسبه نمو الناتج الاجمالي لعناصر الانتاج او كل الانتاجيه الكليه لعناصر الانتاج، وفي الان نفسه تحقق لي ارتفاع في الانتاجيه نتاع اليد العامله، وتحقق لي مستوى كذلك من الاستثمار الاكبر. ننظر لكل القطاعات اللي حولي ونحاول نشوف انا هي القطاعات اللي عندي فيها خبره، اللي عندي فيها ارضيه بنيه تحتيه اللي تمكنني من القيام بذلك. وقت اللي يقوموا بهالاكزرسيس هذا، يقوموا التجريد للاقتصاد نتاعنا، شنو نلقاو؟ نلقاو انه العنصر اللي اهم والقائم في تونس هو الصناعات التحويليه. الصناعات التحويليه اللي ما لقاتش حظها من الاهتمام على مستوى الخطط التنمويه. الصناعات التحويليه اللي ما لقاتش حظها من الاهتمام حتى على المستوى السياسي. السياسيين اللي تولاو ما عطاوش قيمه للصناعيين اللي موجودين في تونس. فهمتني؟ بقطع النظر انا مانيش ندخل في شكون الباهي وشكون الخايب، انا بالنسبه لي انا كلهم هذوما يمثلوا قوه فاعله على المستوى الاقتصادي التونسي. وبالتالي ما سالوهمش شنو هي المشاكل نتاعهم الاساسيه اللي قاعدين يعانيوا منها على مستوى التموين، على مستوى فتح الاسواق، على مستوى الريع والتعامل معه، على مستوى كذلك البنيه التحتيه وعمليه توزيع السلع نتاعهم، على مستوى الولوج للاسواق كذلك. ما تتصوروش ان العمليه سهله. فهمتني؟ العديد من الدول، حتى الدول الاوروبيه الى هذا اليوم عندها دعم كبير جدا بالنسبه للمصدرين نتاعها. اكثر من هذا، وقت اللي فرنسا تحب تصدر لنا لتونس يجيها الكوفاس وراها شو تجي تقول لك اذا كان ما عندكش الامكانيه اليوم مش تدفع، انا ندفع مكانك اليوم على اساس انك انت بعد ذلك ترجع لي بعد ذلك، ونغطي لك المخاطر، يغطي المخاطر المصدر الفرنسي، المخاطر التجاريه، ويغطي له المخاطر السياسيه كذلك، من اجل انه يوصل السلعه نتاعو للسوق التونسيه. اذا ماهيش عمليه سهله
انك تسيب انت المستثمر نتاعك التونسي والمصنع التونسي انه باش يدخل الى اسواق افريقيه اللي فيها مخاطر سياسيه، اللي فيها مخاطر تجاريه، اللي ما عندوش تجربه فيها الى غير ذلك. لازم كانت دعم هوني. شنو هو الدعم نتاع الدوله؟ كنت ناس راس مال نتاعها اخيرا في حدود 100 مليون دولار، شنو باش تعمل به 100 مليون دولار؟ حتى لو كان الرافعه توصل الى 10 اضعاف باش تغطي قداش؟ باش تغطي من 100 مليون باش تغطي مليار دولار؟ شنو يمثل مليار دولار بالنسبه للصادرات وامكانيات الصادرات على مستوى الاقتصاد التونسي؟ اذا هنا ما نظلموش كذلك الاطراف اللي في بعض الاحيان مباشره تمشي لهم اصابع الاتهام، لا ماهمش قاعدين يعملوا، قاعدين يوخروا على الاستثمار، قاعدين هما يعانيون كذلك في نطاق من عدم التاكد، في نطاق من المخاطر، وما عندهمش كذلك دعم، ما عندهمش رؤيه دائمه لهذا الاطار. هذا اللي نسميها السياسات الصناعيه. السياسات الصناعيه ما يعنيش انك تطور كان الصناعه من الصناعات. السياسه الصناعيه هو انك تقنن نطاق تدخل الدوله من اجل انها تلعب دور استراتيجي لمن؟ للاقتصاد التونسي، ان تعطي للفاعل الاقتصادي التونسي القدره للولوج للاسواق من الداخل والولوج للاسواق البرة كذلك. باش نبقى دائما في نطاق هالتصور هذا، افترضت ان تونس تطمح مش حاجه كبيره، حاجه تعودت على القيام بها 4.7%، يعني تقريبا اللي حققته تونس في العشريه تقريبا 10 سنوات قبل الثوره. وهون يردوا بالكم يا جماعه الكلام اللي يقولوا ما تفهموش غلط. مانيش قاعد نقول ان الفتره ما بعد الثوره ما قبل الثوره اصبحت هي المنوال بتاعنا بتاع التنميه، اصبحت هي الوجهه بتاعنا، لا. انا قاعد نتحدث على ارقام، الارقام تعني شيء لكن المحتوى بتاعها النوعي شيء مختلف تماما. انا قاعد نتحدث على تنميه، مانيش قاعد نتحدث على نمو. انت تحقق في نمو 4.7% لكن بمقاربه نوعيه مختلفه، باطار اجتماعي واطار تشاركي مختلف، مع وجود والطموح ان شاء الله نوصلوا الى دوله القانون. اذا انذاك كل هالعناصر هذه هي عناصر مثبته للثقه في الاقتصاد والمجتمع، عناصر اللي ما ينجمش يوجدها الا نظام ديمقراطي، الا نظام يؤمن بهذه التشاركيه. اذا كان نبنيه على هذا الاساس، انا حسب اعتقادي القطاع الصناعات التحويليه هو القطاع الوحيد اللي قادر انه يتفاعل مع هذا الجانب. او باش نشوفوا علاش. دونك عندنا un déficit d'offre, عندنا un déficit de croissance. Ce déficit de croissance fait que l'on n'est pas suffisamment de dotation pour faire les réformes nécessaires, pour aboutir aux réformes nécessaires. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faudrait naturellement mener une politique qui va dans le sens de la résolution de ce déficit d'offre. D'abord, pour pallier ce déficit d'offre, il faut s'appuyer sur des atouts existants pour amplifier les sources de croissance, notamment du côté de l'offre. إذا كان علاش قلت لكم أنا عندك إمكانيات محدودة وتحاول أنك باش تبدع على سبيل المثال، تكون الرؤية نتاعك متوجهة إلى قطاعات أخرى غير هذا القطاع، أو قطاعات ربما تمثل نيش معينة. العديد من الناس يراوا مثلا قطاع الخدمات. قطاع الخدمات هو العنصر الأساسي المحرك للاقتصاد التونسي. على أي أساس؟ نعرف شنو قطاع الخدمات نتاعنا في تونس؟ عادة الناس عندها كونفيوزون كي تقول قطاع الخدمات، ديما ايميدياتمون كي تقول قطاع الخدمات تمشي تخمم في التليكومونيكاسيون، تخمم في الانترنت، تخمم في نو با دي تو. هذايا في تونس ما يمثل كان 5% من قطاع الخدمات. في 100% من قطاع الخدمات 5% فقط ماشي للجانب هذايا. إذا شنو قطاع الخدمات في تونس؟ قطاع الخدمات في تونس عندنا أولا السياحة، قطاع الخدمات في تونس عندنا ثانيا المقاهي، عندنا المطاعم، عندنا الخدمات الموجهه للاشخاص، عندنا لي كوميرس بمختلف الانواع نتاعهم من الكاسكروتاجي الى الريستورانات الفخمه في تونس الى غير ذلك. هذه هي قطاع الخدمات. هذا هو قطاع الخدمات في تونس. قطاع الخدمات في تونس يجي في المرحله الحاليه بالطبيعه على مستوى التشغيل في الرتبه الثانيه بفارق تقريبا في حدود 20% على الرتبه الاولى. شكون الرتبه الاولى؟ بالرغم من الازمات اللي موجوده، بالرغم من المشاكل اللي موجوده، ترجع لشكون حسب رايك؟ الرتبه الاولى الصناعات التحويليه. في التشغيل الصناعات التحويليه. في الاستثمار، ضرب الاستثمار في الصناعات التحويليه ضرب الاستثمار في كل تونس.
ضرب الاستثمار على مستوى الصناعات التحويليه، ضربت قدره الصناعات التحويليه نتاعنا على التصدير. عندنا هامش من التصدير كبير، اما احنا قادرين ان باش نستجيب له؟ ابدا. وحتى اذا كان قادرين باش نستجيب له، عندنا جانب لوجستي معطل، وعندنا كذلك نطاق نتاع توزيع هذه المخاطر يجعلنا دائما مرتبطين بشكون؟ بالاسواق الكلاسيكيه. علاش ما نمشيوش للاسواق الاخرى؟ لان ليس هنالك تغطيه لهذه المخاطر. فبالتالي انا اضمن لي نربح 10 من اللي نصدم على 100، وربما فهمتني ال 100 هذيك ما تجيب شيء. هذه ربما العقليه اللي وراء كذلك نوعا ما التركيز على بعض القطاعات الكلاسيكيه في نطاق التبادل التجاري. بيان. عندنا جانب اخر هام جدا وقت اللي ننظروا الخبره والتجربه نتاع تونس خلال تقريبا 10 سنوات وحتى اللي قبلها. العنصر الاساسي اللي هو يدفع ديناميكيه النمو في تونس هو بالاساس الاستهلاك. بمعنى الاستهلاك الحكومي والاستهلاك الخاص. عنصر الاستثمار قاعد يضعف بشكل كبير ياسر منذ نهايه التسعينيات من القرن الماضي. وفي بدايه الالفينيات بدات المشكله. بالرغم من انه من 1995 حضروا له ميزانيفو ومشاو يشوفوا في الصناعات التحويليه شنو هي المشاكل بارابور ا لوفرتور بارابور ان بو لاكور افيك لوروب، فهمتني؟ لكن بالرغم من هذا ما وقعش الاستنجاد، ما وقعش رده فعل ايجابيه وكبيره بالنسبه للاستثمار. ودائما على مستوى الاستهلاك عندنا ارتباط بسوق محميه جدا. يعني اكثر من 50% من الاقتصاد نتاعنا محمي. ايش معناتها محمي؟ معناتها الولوج الى بعض الاسواق دائما فيه ترتيبات تتحكم فيه. ثم ترتيبات استراتيجيه اللي هي مؤسساتيه على مستوى البيروقراطيه المعتمده، وثم كذلك ترتيبات اخرى اللي هي حول احجام الذين هم موجودين في الاسواق. الاحجام نتاعهم وقدره النفوذ نتاعهم تجعل المستثمر الاخر يعاني اذا كان يحب يدخل القطاع. ولاجل ذلك نلقاو ان بشكل عام على مستوى الشركات الكبرى في تونس اللي هي تمثل كان 0.6% من نسيج الانتاج في تونس، عندها اثر كبير ياسع على المستوى السياسي وعلى مستوى التشغيل، لانها تشغل فيه تقريبا 30% من العمال، بالرغم من انها تمثل كان 0.6%. وبالتالي طريقه تعاملها مع المنشات الاخرى الصغيره وغيرها طريقه احنا نجم نقولوا ان هنالك نوعا ما نفوذ، هنالك سيطره. والنفوذ يجعل المؤسسات الصغيره ما تنجمش تكبر في الحجم نتاعها، وما تنجمش كذلك تسترجع نسبه كبيره من القيمه اللي تخلقها، يعني القيمه المضافه جزء منها تمشي عليها، تهرب عليها، تمشي للشركات اكبر منها. وبالتالي في هذا النطاق الترابط القائم على مستوى المنتوج وعلى مستوى عمليه الانتاج تجعل نطاق الحمايه دائما قائما. اذا احنا بحاجه على اساس انه نعتمد قوانين اللي تمكن كل مستثمر من الولوج الى اي قطاع، من اجل انه بالطبع ينوع في نطاق يعني تعامله مع هذه المخاطر، ويعطي كذلك sur le plan macroéconomique un peu plus de diversification par rapport à la dynamique de la croissance. لازمنا نعولوا اكثر على الاستثمار في هذا النطاق من ان نعولوا على الاستهلاك الداخلي. Il faudrait aussi investir plus et surtout investir mieux. Investir mieux. Pourquoi je parle d'investissement, de mieux d'investissement? Parce que il faut faire attention à une autre situation de rente en Tunisie qui est très importante. C'est la rente foncière. C'est la rente foncière. الكلكم تعرف العديد من الأراضي حول تونس واللي حتى بعيدة على تونس 50 كيلومتر و40 كيلومتر تشوفوا في التطورات على مستوى الأسعار. الأسعار قاعدة ترتفع بشكل كبير جدا، وفي الآن نفسه القرب يعني على أساس البنيان قاعد يمشي ويكبر في تونس. بالطبيعة البنية التحتية ماهيش قاعدة تتبع، لكن الرونت فونسيير قاعدة تتبع. الرونت فونسيير قاعدة ترتفع بشكل كبير جدا. دونك في الاستثمار عندنا حقيقة جانبين. عندنا سكون ابل l'investissement en bâtiment وعندنا l'investissement en équipement. وقت اللي الريع على مستوى الرونت فونسيير تكبر كبير ياسر، تولي l'investissement en bâtiment يولي الكو نتاعو بريبونديرون تري تري امبورطون. باش تكري انت منطقه، باش تمشي تبني اوزين ولا غيره، il te faut un capital énorme. D'accord? Et puis en même temps, la valorisation de ce capital تجيك عن طريق البنوك. البنوك لو كانت تقول لها عندي معدات ما تعطيكش كريدي.
لكن كي تقول لنا عندي ارض وعندي ما يثبت ذلك وفهمت غير تنجم تعطيك انا ذاك التمويل، فبالتالي ساهمت كذلك بشكل اخر في ماذا؟ في الغليان على مستوى لا رونت فونسيير. دونك دو كو شو ولات لا كومبوزونت de l'investissement qui est la composante bâtiment, elle est beaucoup plus importante sur la composante équipement. Or, منين باش تجيب انت الانتاجيه؟ بتجيبها من الارض ما عندها حتى قيمه الا اذا كانت في القطاع الفلاحي. لكن اذا كان في القطاع الصناعي منين باش تجي انت الانتاجيه؟ بتجي من المعدات. L'investissement en équipement. Et puis il y a un autre facteur beaucoup plus important. Contrairement au prix de la rente, les équipements sont de plus en plus performants et en termes de prix relatifs, les prix sont à la baisse. اليوم تشري ان اورديناتور عنده الكومبوزونت نتاعو 10 اضعاف ان اورديناتور اللي 5 années. لو كان تاخذ بعين الاعتبار العناصر هذه تلقى الاورديناتور نتاعك اليوم يتكلف لك ربع حق نتاع الاورديناتور عنده 5 سنوات. اش معناتها؟ معناتها les équipements sont en train de performer en termes de composantes électroniques, en termes de productivité, mais avec des prix qui sont décroissants. Et ils s'alignent par rapport au prix international. Nous importons المعدات هذه. ما ثماش هذه ماركور، ما ثماش تو دو مارج، ما ثماش لابسونس دو كونكورونس، لا لا كونكورونس محلوله هون. فهمتني؟ دونك في هذا الاطار هذاك علاش يحب لنا mieux d'investissement. Pas seulement plus d'investissement, mieux d'investissement. L'investissement qui est orienté plutôt vers les équipements. Il nous faut donc une nouvelle émergence des industries manufacturières. Je معناتها une nouvelle émergence. عادة كي نحكيو على les industries manufacturières, on pense à l'usine Salle, on pense à je ne sais pas معمل نتاع الطماطم والرايحة نتاع الطماطم هذيك والخدامة مساكن فهمتني المحرومين والناس تستنى بالصف كيلومتر وقتاش باش تصب الطماطم والناس من الداخل فهمتني متاعبة وحتى لي ماسك مش في البريود كوفيد مي سافي دي زاني كي فيف افيك سا اكسيتيرا. اتونسيون هذه الصورة هذه مع الصحيحة على الصناعات التحويلية. الصناعات التحويليه يا جماعه هي اللي دفعت بالمانيا على اساس ان تعتمد 750 مليار دولار للاستثمار في الصناعات التحويليه. اليوم قيمه الصناعات التحويليه في المانيا بالنسبه للناتج المحلي الاجمالي 25%. تعرف قداش قيمتها في تونس اليوم؟ 14.5%. اللي كانت قبل الثوره اللي كانت تقريبا في حدود 19%، 18.7%. ايش قاعدين نعملوا؟ فين ماشيين؟ فين الاتجاه ماشيين؟ بالرغم من ان القطاع هذايا احنا عاده نشوفوا شنو هي القيمه نتاعو في الناتج المحلي الاجمالي، لا غلط حتى من الناحيه الاقتصاديه. علاش؟ لان يلزمك تشوف شنو هو نطاق الترابط القائم بين الصناعات التحويليه والصناعات الاخرى والقطاعات الاخرى. وهذايا نلقاوه وعندنا معلومات ومعطيات. تعرفوا قداش الصناعات التحويليه تستجيب للطلب على مستوى كل القطاعات الاخرى؟ 45%. 45% من الاحتياجات جايه من الصناعات التحويليه نتاعنا مش عن طريق الاستيراد، من الصناعات التحويليه نتاعنا. اضف الى ذلك عنصر هام جدا، تجي تقول لي لا ولكن في الامبلوا هو النسبه نتاعو ليميتي. قداش في الامبلوا ليميتي؟ Il représente en termes d'emploi 22%. Mais faites très attention. في تونس la question n'est pas une question de l'emploi. C'est la question de l'emploi salarié. L'emploi salarié هو le plus important. خاطر هذا هو اللي داخل اكثر في الكادر فورمال، في الكادر دو كوفرتور سوسيال، في الكادر دو دوري. تعرفوا قداش نتساهلوا في الصناعات التحويليه في الامبلوا سالاري؟ 43%. يعني ضعف اللي تمثلوا على مستوى الامبلوا تو كور. علاش؟ لان on a beaucoup d'informalité. On a beaucoup d'unités ميكرو-ايكونوميك في الايكونومي نتاعنا، في الاقتصاد نتاعنا. اذا هوني كيفاش تنجم تتحدث على التوازنات الكبرى نتاع الكنام؟ كيفاش تنجم تتحدث على مستوى مثلا الرونت اللي باش ترجع للانسان اللي مشى للتقاعد على مستوى التقاعد؟ اليوم في تونس عندنا مشكله اخرى اكبر من هذا واخطر من هذا. القطاع العام قداش يمثل على مستوى العماله؟ تعرف قداش يمثل على مستوى العماله اليوم في تونس؟ وهذه حقائق لابد ان كل التوانسه يعرفوها. قداش يمثل حسب رايكم انت؟ كي تاخذوا القطاع العام كله في تونس قداش يمثل؟ 20%. هو اكثر من 12%. يريبريزونت 17%. اذا البقيه ايش معناتها؟ اكثر من 80% قطاع خاص. تعرفوا قداش الروتريت موين في القطاع الخاص في تونس؟
قداش حسب رايكم؟ 270 دينار. 270 دينار تحت خط الفقر. تحت خط الفقر. ايش معناتها؟ معناتها ما ثماش امكانيه انك تتكلم على توازنات كبرى على المستوى الاجتماعي اذا كان وصلت لها الجيل هذا. وخاصة أنه الجيل هذايا والله لو كان باش يلقى أولاده يشتغلوا وعندهم فترة اللي هما يشتغلوا وعندهم رصيد والاسانسور سوسيال قاعد يفونكسيوني il peut compenser. D'accord? Pas du tout. Il est en train d'entretenir ses enfants. Parce que ses enfants ne quittent pas la maison avant l'âge de 32-34 ans pour trouver un emploi. C'est généralement le nombre d'années que passe un étudiant متخرج وقت اللي يتخرج بعد ما دوب برشا مرات وغيره 24-25 سنة باش ينجم يلقى un emploi stable. Je parle de la stabilité de l'emploi, un emploi stable. D'accord? Entre-temps, c'est lui qui assume cet élément-là. Donc, وقت اللي نحكيو على رهانات على الصناعات التحويلية، علاش حسب رايي؟ لأن مساهمتها في l'emploi salarié est très important. لأن استجابتها للطلب الداخلي est très important. لأن مساهمتها على مستوى التصدير beaucoup plus important. 80%، 80% من الصادرات نتاعنا جاية من الصناعات التحويلية. لأن قدرة ولوجها إلى الأسواق أكبر. نحكيو على أفريقيا هي، كيفاش نجمو نوصلوا لأفريقيا؟ إذا كان أنت ما عندك القدرة كان باش تنتج 100 وهما طالبين مليار، كيف باش تعمل؟ شنو باش يقسموها على حجمك ومش يعطيوك ليك أنت؟ لا، يلزم لك كذلك نسيج مترابط على مستوى الاستثمار على المستوى هذا. فيتي لا بيان. باش ما تفوتش الديفيسيت نتاعو. ابسوليومون. شوف، باش نجموا نقوموا بالعناصر اللي تمكن من الصناعات التحويليه باش تاخذ حظها. انا الدور نتاعي مش باش نعطي يعني حلول معناتها بالتدقيق ولا باش نرجع للجانب هذا وكانه الكلام اللي قاعد نقول فيه قران. ابدا، الكلام اللي قاعد نقول فيه هو مقترح، فيه الصائب وفيه كذلك الخطا. يلزم ثم ان ديبا كونتراديكتوار اوتور دو سيت اليمون حتى نوصلوا ان نحدوا الوجهه النهائيه. لكن خلينا نفهموا حاجه، اذا كان نحبوا نفعلوا الصناعات التحويليه في تونس عندنا جمله من الاصلاحات لابد ان نقوم بها باش المنشاه الصناعيه تعمل في اطار جديد وفي اطار يمكنها من انها تتجاوب مع الاحتياجات الفنيه اللي لابد من ان تتوفر في هذا القطاع من انه يلعب الدور هذا نتاع القاطره نتاع النمو في البلاد. هالمصفوفه هذه تعطي فكره عامه. يبدو لي ان بالطبع اكيد ان العرض هذا باش يكون موجود متوفر بعد ذلك في مواقع معينه اذا تمكنتم من انكم ترجعوا اون ديتاي في الجانب هذا. انا باش نمشي نركز اخر الكلام تاعي على عنصر اخر، على عنصر هام جدا اللي هو عنصر مرتبط اكثر بالسياسات، بالاقتصاد السياسي اكثر منه السياسات الاقتصاديه، الاقتصاد السياسي. باهي، عندنا au niveau de ce schéma les éléments les plus importants في الشيما هذايا حطيناهم هكا بالذهبي اللون نتاعها. عندنا d'abord la répartition du pouvoir politique dans la société وعندنا de l'autre côté les choix collectifs. les choix collectifs هي الخيارات الجماعيه، الخيارات نتاعنا، الخيارات الجماعيه اللي نعبروا عليها. شنو هي الاولويه نتاعنا؟ المساله نتاعنا مساله تنميه او مساله نمو او مساله توزيع او مساله راس مال بشري او الى غير ذلك، او مساله صحه والاستثمار في الصحه الى غير ذلك. كل العناصر هذه المرتبطه باللي شوا كوليكتيف ناتجه عن ماذا؟ ناتجه عن répartition du pouvoir politique dans la société. Qui lui-même, contrairement à ce qu'on pense, est un élément endogène. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va venir comme ça influencer les autres. Il est lui-même influencé par certains éléments. Quels sont ces éléments? Ces deux éléments les plus importants qui l'influencent, il y a un élément institutionnel clair, il y a un élément non clair. Cet élément institutionnel clair, c'est le pouvoir politique de jure. L'anglais يقولوا de jurer, بالفرنسية de jure. معناتها هو الإطار الشرعي للقوة السياسية، الإطار الشرعي للقوة السياسية، الضغط اللي راهو فيه كمنظومة سياسية تنجم تكون ديمقراطية، تنجم تكون ديكتاتورية إلى غير ذلك. المنظومة السياسية هذه هي اللي نحكيو عليها pouvoir politique de jure. Mais il y a en même temps un pouvoir politique de facto. Quel est le pouvoir politique de facto? Ce sont les groupes d'intérêts qui sont multiples.
Par exemple, les groupes d'intérêt بالنسبة للعمال, c'est le GTT par exemple, et d'autres syndicats. اللي عندهم دور على مستوى فعل السياسات، عندهم دور على مستوى التأثير على السياسات، وعندهم دور كذلك على مستوى توزيع القوى السياسية وتوزيع القوى السياسية في البلاد. ينجم في بعض الأحيان يسهل لك الأمور، فهمتني؟ وقتاش يسهل لك الأمور؟ وقت اللي تلقى خاصة une entente en son sein. هو بيدو capable de gérer sa propre base. وقت اللي يولي عنده plusieurs passagers clandestins، احنا اليوم نقولوهم بالدارجه نقولوا اللي راسكي، وقت اللي ثم برشا ناس تراسكي في الجروب. اش معناتها تراسكي في الجروب؟ معناتها تحاول باش تدفع بيك، لما لا تحمد عقباه اعطيه هو يحصل شي واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، علما بانه اذا كان ثم كلفه هو ما يتحملهاش، اما اذا كان ثم ربح هو باش يكون اول واحد يتميز بها. هذو نسميهم لي باساجي كلونديستان او نيفو دو لاكسيون كوليكتيف. كي يولي في الجروب دو بريسيون il y a beaucoup de passagers clandestins، تولي انذاك ثم ميزه للتاثير، يولي التاثير ما عندوش اتجاه واضح. حتى وقت اللي يعرف اللي مصلحه البلاد في اتجاه معين ما يمشي لهاش، مش على خاطر هو ما ينجمش وما يحبش، لا، خاطر ما ينجمش ياخذ القرار، ما عندوش تحكم على مستوى القاعده نتاعو. والكلام حديث يعني وقياس نوعا ما، لان العديد الاطراف السياسيه تعاني من هذا، الاطراف الاتحاد تعاني من هذا، سواء كان فيما يخص معناتها الباترونا ولا فيما يخص العمال، نفس الشيء، فهمتني؟ وبالطبيعه عندنا d'autres qui influencent le pouvoir de facto sans qu'il apparaisse clairement. Donc ce sont deux composantes très importantes qui agissent sur la répartition du pouvoir. À partir de là, et à partir de cette répartition du pouvoir, nous avons des choix collectifs. Et ces choix collectifs, c'est eux qui dictent les institutions. Ils dictent la qualité des institutions et les quantités des institutions aussi. وقت اللي انت في الدستور مثلا خذيت قرار على اساس تكون هنالك رقابه على كل المستويات، اذا ماذا نتج عن ذلك؟ نتج عن ذلك هياكل دستوريه متعدده. الدور نتاع الهياكل الدستوريه هي مؤسسات، انت قمت بالخيارات على اساس ان يكون عندك كما نوع من المؤسسات او عدد من المؤسسات ونوعيه معينه من هذه المؤسسات. بعد ذلك عندك هوني السياسات الاقتصاديه اللي تنتج عن ذلك، انطلاقا من هذه المؤسسات ومن نوعيه هذه المؤسسات. ومنها هي السياسات هي اللي باش تحدد نطاق يعني لي موتيفاسيون، يعني شنو هي الحوافز اللي تقودها ماذا؟ تقودها السياسات الاقتصاديه. خاطر اذا كان ما ثماش حوافز، السياسه الاقتصاديه تفقد مفعولها، ما عادش عندها حتى قيمه. علاش انا مثلا نرفع في القيمه المضافه في التي في اي تاكس sur la valeur ajoutée في سيكتور معين؟ Parce que je voudrais que j'induis par là une baisse de la consommation et une réorientation de cette consommation. إذا كان مثلا ثم مضرة بالصحة على سبيل المثال التدخين، فهمني؟ في قطاعات أخرى أنا نحب الناس تقرأ، نهبط التي في اي على مستوى الكتب على سبيل المثال. هذه علاش؟ c'est pour inciter les gens à se comporter de façon tout à fait particulière et aussi pour agir sur les investisseurs et autres. Bien. De ces motivations, donc des acteurs dans la société, on a les investissements en capital physique, mais aussi l'investissement en capital humain, en technologie, l'organisation de production. هذه كلها ناتجة عنها. ويجي منها هي إذا la croissance potentielle، ويجي منها هي aussi l'affectation future des ressources. يعني كيفاش باش تتوسع بعد ذلك. القطاعات اللي باش تعطيني أكثر ربحية هي اللي باش تمشي لها أكثر رأس مال، هي اللي باش تمشي لها أكثر اليد العاملة إلى غير ذلك. إذا كان السياسات نتاعي صحيحة، لي سينيو اللي نعطيها بعد ذلك تكون صحيحه، والاتجاهات انا ذاك تاخذ المسار الصحيح وتعطيني ان اوتر موفمون. لكن هون وين الامر ربما قد يسوء، لانهم هما بيدهم يغذيوا بعد ذلك لو بوفوار بوليتيك دو جوري، لو بوفوار بوليتيك دو فاكتو. اذا كان عندك انحرافات وتحريم انحرافات في هذه السياسات اللي يؤديوا بعد ذلك الى مواقع نتاع ريع، شنو يعمل المواقع نتاع ريع هذه؟ يجيوا بعد ذلك يزيدوا يقويوا سو كي اون بوفوار بوليتيك دو فاكتو. اي انسي دو سويت. إذا كان قلت الكلام هذايا الكل العام باش نوصل لنتيجة معينة هامة جدا، باش تنجم تفعل السياسات الصناعية، وباش تنجم تراهن على السياسات على القطاع الصناعات التحليلية في تونس، يجب تكون عندك أولا وأساسا من الناحية السياسية أرضية قابلة إلى ذلك. وباش تكون عندك أرضية قابلة لذلك لابد أن يكون عندك وعي وفهم لنمط السلوك السياسي والاجتماعي في البلاد. شكون الأطراف اللي يقع تشريكهم، وكيفاش يقع تشريكهم، وعلى أي مستوى يقع تشريكهم،
وشنو هي الاطراف اللي لازم تحيدهم وعلاش لازم تحيدهم وكيفاش لازم تحيدهم. وهون عندنا تجربتين اساسيتين في الاقتصاد، لان علم الاقتصاد ماهوش خاص كان بتونس، خاص بالعالم اجمع، فهو معرفه انسانيه. عندنا تجارب مثلا الدول الاسيويه وعلى راسها تايوان والكوري دو سود، وعندنا تجارب اخرى اللي هي في افريقيا، غانا وزامبيا. الاربع دول هذوما راهنوا على الصناعات التحويليه. الدولتين الاولتين تعرفوا شنو هو مآلهم، وشفتوا شنو هو مآلهم. حتى كوريا كانت ديكتاتوريه، اليوم من اكبر الديمقراطيات على مستوى المؤسسات ومتانتها. تايوان ما زالت يعني نوعا ما، لكن نفس الشيء. نراو على مستوى الخيارات الاقتصاديه شنو هو الانتاج عن ذلك، وشنو هو الانتاج كذلك على مستوى النصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، ومن القدره نتاعهم على التفاعل على مستوى الدول. من ناحيه اخرى عندنا زامبيا و غانا اللي فشلت. علاش فشلت؟ لان بشكل عام ثم عناصر متوفره عند الدول الاوائل ماهيش متوفره عند الدول الثانيه. اول عنصر متوفر عند الدوله الاولانيه وهو عنصر هام جدا. المجتمعات في كوريا ولا في تايوان مستوى عدم عداله التوزيع محدوده فيها، وهذا عنصر هام جدا. قدر ما تكون عندك مستوى عدم عداله التوزيع كبيره، دونك لي زينيغاليتي كبار في المجتمع، قدر ما يكون عندك قد ما الرهانات اللي مبنيه على الصناعات التحويليه ما تنجمش تنجح، تلقى عوائق عديده. علاش؟ لان عندك انذاك العديد من الاطراف اللي يدخلوا في نطاق القرار اللي نجم يبطلوا هذا القرار. اذا عدم عداله التوزيع عنصر معطل. العنصر الثاني عندهم راس مال بشري لا باس به. مانيش نحكي على نوعيه عاليه انذاك اللي احنا متوفره لدينا. عندهم كذلك عنصر اخر، قوه الاداره. قوه الاداره ووحده الاداره وانفصال الاداره عن القرار السياسي. انفصال الاداره عن القرار السياسي. فبالتالي عندها قدره للمثابره، المتابعه، وقت اللي يعطي حوافز ينجم يتبعهم الحوافز هذه وينجم يسرع على كذلك التنفيذ. وعندهم كذلك قطاع بنكي، تو كما اليابان على سبيل المثال التمويل نتاعها ما يقعش عن طريق الاسواق المباشره، يقع عن طريق البنوك. 95% من الاستثمارات البنوك يعني تقريبا نفس الشيء اللي عندنا في تونس، لكن شتان بين البنوك اليابانيه في طريقه تعاملها مع القطاع الصناعي والبنوك التونسيه مع طريقه تعاملها مع القطاع الصناعي. ثم عندها عنصر اخر هام جدا في نطاق رؤيتها للبرنامج الاصلاحي الخاصه بالصناعات التحويليه. عمرها ما حددت الاهداف هذه بناء على اعتبارات سياسيه. مبناتها كان على اعتبارات اقتصاديه بحته. شنو هي مردوديه المشروع؟ وشنو هما العناصر اللي لابد ان تتوفر في المشروع؟ وكيف اصل الى تحقيق هذه العناصر؟ علاش نقول الكلام هذا؟ لان في بعض الاحيان ندخل احنا في لغط. على سبيل المثال نحب نطوروا الصناعات التحويليه اللي متجهه للتصدير، ونحب ان الشركات هذه تقوم باستثمارات في المناطق الداخليه في تونس. عندهم منطق المعروف ان على المستوى اللوجستي ماذا بينا يكون هنالك قرب من الصناعه ثم بعد ذلك التحويل ثم بعد ذلك التوزيع. الكلها في العالم اجمع، الكلهم وين يجيوا يقربوا اكثر للشواطئ، يقربوا اكثر معناتها للمياه. يعطيك الصحه، للمواد. وبعد ذلك تلقى الشبكات تمشي تتطور شيئا فشيئا. وقتاش يبعدوا؟ وقت اللي تولي البنيه التحتيه في الشبكات الطرقات وغيرها متطوره جدا. وقتها ما عادش عنده مشكل. بعد ساعات عنده ترينو كاريمون من الغادي يعبي. احنا وصلنا للدرجه هذه. باهي. اذا كان المشكله نتاعنا هي المشكله على مستوى التوزيع الجغرافي. مشكله التوزيع الجغرافي في تونس مش على مستوى الاستثمار، على مستوى الكابابيليتي. سيدير على مستوى القدرات. ايش معناتها الكابابيليتي؟ Ça veut dire l'éducation et la santé et l'accès à l'infrastructure. إذا كان أنا capable d'avoir de tirer une valeur ajoutée exceptionnellement élevée على مستوى يعني le littoral, j'ai des règles de partage ensuite qui eux sont amplement politiques et sociales, qui vont gérer cet aspect-là. Ce n'est pas l'investisseur qui va gérer cet aspect-là. C'est le rôle de l'État. Donc ne faisons pas de l'investisseur en même temps le soumis à l'État au niveau de la réalisation de ses objectifs. Et c'est la raison pour laquelle eux, ils ont réussi. Ils ont réussi parce qu'il n'y avait pas des objectifs politiques par rapport aux préconditions ou des éléments prérequis
pour la réussite d'un projet économique. D'accord? Voilà, j'arrête à ce niveau. Merci beaucoup. Merci, Ahmed Saha, shukran. Certainement, il y a beaucoup d'éléments qui vont susciter le débat. Habit, oui, certainement, avec Saha. Juste Habit, donc, معناها حبيت جست نقول لكم السيد هادي العربي يعتذر كان عنده معناها جهه نومباشمون فاميليال دونيير مينوت دونك مش يشارك معنا دونك on passe directement à Madame Fatma Marrakchi. تفضل مدام. Alors, bonjour à tous. Je sais que ça fait des années que je n'ai pas vu des collègues. Ali, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Riyad, peut-être 2 ou 3 ans. Donc, ça me fait plaisir de les voir. Ça me fait plaisir de voir quelques amis dans la salle ici. Et donc, les organisateurs m'ont demandé de travailler et d'intervenir sur un sujet plus spécifique, disons. Donc, je vais parler de la politique de change à l'heure des réformes. D'abord, je voudrais spécifier un peu qu'est-ce que je vais dérouler dans cet exposé, dans cette présentation. On sait que la politique de change a changé en Tunisie et nous avons un nouveau cadre opérationnel, disons, de la politique de change depuis 2012 à peu près. Nous allons voir les faits stylisés, donc, et les raisons de la dépréciation du dinar. Ensuite, on passera aux conséquences. Qu'est-ce qui est attendu de cette dépréciation? Qu'est-ce qui est attendu donc, de positif et de négatif? Quel sera alors le rôle de la Banque centrale pour pallier à cette dépréciation, le rôle éventuel de la Banque centrale pour pallier à cette dépréciation? Et ensuite, est-ce qu'on va libéraliser ou bien est-ce qu'on va desserrer les contraintes de change sur différentes activités ou bien sur différentes opérations relatives aux différents postes de la balance des paiements? Et si oui, quels sont les préalables? Ensuite, donc, je passerai aux conclusions et j'espère ne pas être trop longue pour vous. Donc d'abord, on parle de nouveau cadre opérationnel de la politique de change. Voyons d'abord, globalement, quelques statistiques sur l'évolution de la parité
du dinar avant 2012 et après 2012. Pourquoi 2012? Parce que justement en 2012, il y a eu ce changement de cadre opérationnel de la politique de change. Et nous remarquons que la dépréciation du dinar vis-à-vis de l'euro et vis-à-vis aussi du dollar était bien faible pour la première décennie, donc avant 2012, et elle est beaucoup plus forte après 2012. Donc, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On remarque une dépréciation du dinar par rapport à l'euro de 18,6% la première période et de 19,8% par rapport au dollar. Ensuite, donc, les dépréciations se sont envolées jusqu'au milieu des années, de l'année 2019 à peu près. Donc ça, c'est l'effet que nous avons repéré. Et donc ce break, cette coupure, elle correspond justement donc à une adoption de nouveaux cadres opérationnels de la politique de change. Donc avant, c'était comment? Comment se déterminait le taux de change en Tunisie? Donc avant 2012, le taux de change en Tunisie était déterminé sur un panier de devises. C'est un peu technique. La Banque centrale, et toutes les banques centrales d'ailleurs, quand elles sont basées sur un panier de monnaie, elles ne disent pas c'est quoi la composition du panier de monnaie et elles ne rendent pas publique la composition du panier de monnaie. Est-ce que nous sommes ancrés sur les monnaies européennes, sur le dollar, sur le yen japonais? Est-ce que c'est un panier? De combien est composé le panier, etc. Ça, on ne le sait pas. La Banque centrale, du moins la Banque centrale de Tunisie, ne nous le dit pas. Mais nous avons la possibilité de le savoir. Donc, avec des estimations économétriques simples, nous avons la possibilité de savoir quelle est la composition de ce panier et quelle est la pondération de ce panier de devises. Donc, ceci a été valable jusqu'au début des années 2012, où le dinar a complètement décroché par rapport au panier qui était valable avant 2012, et on est passé donc à un système qu'on appelle un système plus flexible, c'est-à-dire où le marché intervient et où le taux d'intérêt est déterminé par les intermédiaires agréés. Ce n'est pas la Banque centrale qui me donne le taux de change à la fin de la journée et qui sera adopté le lendemain par les intermédiaires agréés. C'est au contraire les intermédiaires agréés qui, par le biais du marché, par le biais de l'offre et de la demande, où la Banque centrale est un intervenant d'ailleurs, ce n'est pas uniquement les intermédiaires, et donc qui donne à la fin de la journée le taux de change donc, qui a prévalu pendant cette journée-là, et la Banque centrale le prend comme étant le taux de change moyen de la journée, d'une telle journée, comme il est donné par les différents intermédiaires agréés. Donc ce principe de panier, il ne prévaut plus, donc il n'est plus valable à partir de 2012, tout simplement parce que le dinar s'est complètement décroché par rapport à ce panier-là. Alors, après avril 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on donne plus de latitude aux intermédiaires agréés, donc c'est l'offre et la demande, et la valeur du dinar est globalement déterminée par la quantité de liquidité en devises, en euros et en dollars principalement, plus la parité euro-dollar, donc nous sommes preneurs de la parité euro-dollar, et qui est un déterminant donc, de la valeur du dinar. Donc, l'objectif global de la Banque centrale est de surveiller si le taux de change donc, satisfait à peu près les équilibres extérieurs. Si nous sommes capables donc, de maîtriser un peu ou de voir le taux de change effectif réel sur une trajectoire d'équilibre, il y a beaucoup de théories donc, sur le taux de change réel d'équilibre, comment le déterminer, etc. Mais on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Disons que la théorie peut nous permettre d'établir une norme suivant laquelle on peut dire est-ce que nous sommes surévalués ou bien nous sommes sous-évalués. Et la Banque centrale essaie de voir est-ce que nous sommes à peu près équilibrés par rapport à cette norme-là ou pas. Et bien sûr, la Banque centrale, elle intervient pour lisser les volatilités, c'est-à-dire quand la variation est trop importante, la Banque centrale intervient, comme l'a dit Ali tout à l'heure, donc par le biais d'achat ou de vente de devises. En général, quand il y a une dépréciation, c'est une vente de devises en contrepartie d'achat de monnaie locale.
Voilà ce qu'on voit après. Donc, si on calcule une évolution du taux de change effectif nominal sur des parités quotidiennes, donc nous constatons ici que nous avons un taux de change qui reste donc, sur une marge. Donc là, vous avez une marge de 2% autour d'une parité centrale qui elle-même n'est pas constante, elle évolue. Donc, elle évolue plutôt vers la dépréciation. Donc, chaque augmentation est une dépréciation de la monnaie nationale. Donc, la parité centrale suit une tendance vers la dépréciation. Et donc, nous pouvons avoir ici qu'il y a donc un couloir ou bien une fourchette suivant laquelle donc, évolue la parité quotidienne du dinar par rapport aux devises, principalement euros et dollars. Donc, la Banque centrale, ici, n'intervient que pour lisser des volatilités quand les volatilités ont lieu. Quelles sont les raisons de cette dépréciation? Et surtout, je vais revenir donc à cette période-là, où il y a eu une dépréciation très forte du dinar tunisien. Donc, vous regardez, la tendance globale est vers la dépréciation, mais surtout, donc, aux alentours de l'année 2017-2018 et début 2019, donc, le dinar a enregistré une forte dépréciation. Que nous dit la théorie économique d'une manière générale? En fait, elle nous dit tout simplement que ce taux de change réel qui est déterminé suivant les fondamentaux, quand les fondamentaux sont négatifs, quand ils se détériorent, c'est normal que le taux de change réel se détériore aussi. Et ceci entraîne bien sûr la dépréciation nominale du dinar. Donc, une des composantes essentielles de ces fondamentaux, c'est la balance courante. La balance courante que nous connaissons tous, donc c'est la somme de la balance commerciale, plus la balance des services, plus la balance des revenus et les transferts courants. Donc, j'ai essayé ici de représenter un peu la structure de cette balance courante pour dire non seulement globalement, et ceci à partir de 2009 et 2010, donc 2008, 2009, 2010, donc il y a une tendance vers la détérioration, mais aussi la structure est importante. Remarquez ici, à partir des années 2000 par exemple, tout ce qui est en bleu, les bâtonnets bleus, ça représente le déficit commercial, qui était important, mais qui n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le déficit commercial qui est toujours représenté par les bâtonnets bleus, il se détériore de plus en plus. À la grande différence, c'est que pendant les années 2000, la balance des services, qui est constituée essentiellement par les services touristiques, arrivait à contrebalancer une grande partie du déficit commercial. Donc, quand je somme la balance des commerciales et la balance des services, j'ai pratiquement une balance courante qui est à peu près équilibrée, sinon un tout petit peu déficitaire, de moins 3, moins 4%, moins 2,5%, etc. Ce qui était en soi pas un problème. Mais, donc, depuis la fin des années 2000, donc la balance commerciale se détériore de plus en plus. Et où est-ce qu'elle est la balance des services? Vous regardez ici en 2015, avec les attaques terroristes 2015, 2016, 2017, donc la balance des services s'est réduite comme une peau de chagrin. Donc, et de ce fait, la balance commerciale se détériore et la balance des services n'est pas là pour donc essayer de compenser une partie de la détérioration. Donc, cette balance courante, d'une manière générale, en fait, c'est elle qui représente un peu la demande de devises et l'offre de devises. Donc, tout ce qui est importation, que ce soit de biens, de services, etc. Donc, ça, c'est un véhicule pour demander la devise. Tout ce qui est exportation de biens, exportation de services, etc., c'est un véhicule pour l'offre de devises. Donc, la balance, disons, entre l'offre de devises et la demande de devises a tendance à se détériorer de plus en plus. C'est pour ça qu'il y a une pression sur la valeur du dinar et que la valeur du dinar se déprécie de plus en plus. Donc, ça, c'est le premier déterminant. Donc, ici, par exemple, une petite statistique. La balance des services atténuée en 2005, 93% du déficit commercial, alors que en 2017 et en 2020, par exemple, en 2017, la balance des services n'absorbe que 5% du déficit commercial, alors que la balance des services est nulle par rapport au déficit commercial en 2020, donc ça n'absorbe rien du tout. Ajoutez à cela le déficit
le déficit budgétaire. Donc, quand vous avez un déficit budgétaire plus un déficit courant, ça s'appelle donc les twin deficits. Quand ils sont concomitants, donc ils posent problème. Donc ça aussi, le déficit budgétaire est un déterminant aussi de la détermination de la valeur de la monnaie. Et quand il est couplé avec un déficit commercial et un déficit qui se transforme en un déficit courant, donc ça c'est un deuxième élément dans les fondamentaux donc, qui présage d'une détérioration de la valeur du dinar. La croissance sur laquelle on a parlé tout à l'heure. Alors, ici, je n'ai pas représenté la différence entre la croissance réelle et la croissance potentielle. J'ai représenté uniquement la croissance observée, donc réelle. Okay? Donc, vous voyez ici l'évolution trimestrielle du PIB en volume par rapport à sa tendance. Et donc, nous avions une tendance avant la révolution qui était de à peu près 4,5%, donc la moyenne de la croissance enregistrée. Aujourd'hui, nous avons totalement, totalement décroché par rapport à ce 4,5%, donc pour avoir un autre niveau de taux de croissance qui est strictement inférieur, qui est égal à peu près à 0,7% sur toute la période d'après-révolution. Donc, en fait, si tu ne crées pas de la richesse, si tu ne fais pas de la croissance, tu n'exportes pas. Et donc, à ce moment-là, tu peux importer plus, tu peux créer en plus donc, un stress plus important sur la demande de devises et la création de richesse. Donc, quand elle est défaillante aussi, elle entraîne une dépréciation de la valeur de la monnaie. Pour être plus juste et plus correct, dans la théorie économique, on représente plutôt le différentiel de productivité entre la nation et l'étranger. C'est ça qui représente donc, le fondamental numéro 3, c'est ce qu'on appelle l'effet Balassa-Samuelson. Et donc, c'est lui qui nous dit que si à l'étranger, si vos partenaires font plus de productivité par rapport à vous, donc eux, ils auront tendance à voir leur monnaie s'apprécier par rapport à la vôtre, ce qui est tout à fait le cas. Alors, je profite aussi de ce petit graphique. Riyad, tout à l'heure, il nous a parlé en fait de la croissance. Comment est-ce que la croissance de la consommation a évolué en Tunisie et c'est devenu le moteur de la croissance, qui est la consommation privée plus la consommation gouvernementale, alors que le taux d'investissement, il est en continuelle baisse. Pour moi, ce graphique-là résume vraiment la situation de l'économie tunisienne aujourd'hui, où le taux d'investissement est en baisse perpétuelle, où le taux de consommation par rapport au PIB est en augmentation. Et donc, c'est ce qui fait la dépréciation du dinar. Alors, il y a d'autres fondamentaux, bien sûr, tels que les termes de l'échange, le différentiel de productivité, etc., mais j'ai préféré me focaliser sur l'essentiel pour ne pas allonger encore plus la présentation. Alors,